Привет! Меня зовут Оля, и я говорю на 7 языках. Я начну с русского языка, потому что русский – это мой родной язык. Это первый язык, который я выучила, на котором я начала говорить, потому что я родилась в России. Я родилась в России, в городе Екатеринбург. И я жила в России до 8 лет. Я закончила 1 класс в России. А потом мы переехали в Уэльс, в Великобританию. Ну и, конечно, я не умела говорить на английском языке. Мне пришлось его выучить там. Я знала пару слов, может быть, hello, how are you? Но это, конечно, недостаточно. Ну и когда мы переехали, конечно, мне пришлось выучить английский язык. So, as I was saying, from Russia, I moved when I was almost 8 years old. I was dropped into a school in Wales. I couldn't speak any English at all, and I just had to pick it up as I went along. I think it took me about 3 months to start properly understanding everything that was going on, and then about a year to really speak fluently and to start doing well at school. Ok, maintenant je vais parler en français. Alors, j'ai appris le français à l'université et aussi quand j'ai travaillé dans des hôtels francophones, mais j'ai commencé au lycée. Enfin, pas au lycée, mais au collège, au Pays de Galles. Donc, j'ai commencé quand j'avais 11 ans, mais jusqu'à l'âge de peut-être 16 ans, je ne pouvais rien dire en français. En fait, même quand j'ai eu mon examen oral, quand j'avais 16 ans, je me souviens que j'avais appris une liste de phrases qu'il fallait dire pendant le test. J'ai appris toutes les phrases par cœur et je ne savais pas ce que les phrases voulaient dire du tout. Donc, quand je suis arrivée dans mon examen, ma prof, elle a commencé à me poser des questions et je me suis rendu compte que je n'avais pas appris les questions qu'elle allait me poser. Donc, elle me pose des questions et moi je ne comprends rien, donc je commence à dire des phrases aléatoires que j'avais apprises avant. Donc, j'ai réussi le test, en tout cas, mais voilà, vous voyez un peu le niveau que j'avais quand j'avais 16 ans. Mais après, quand j'ai commencé au lycée, j'ai commencé à étudier mieux. Après, voilà, j'ai choisi d'étudier le français, l'espagnol et le portugais à l'université. Donc, c'est vraiment là où j'ai pu m'améliorer. Voilà. Bueno, ahora en español. El español también hice en la universidad. Yo estudié 3 lenguas, español, francés y portugués. Como empecé a estudiar el español en la universidad, yo tuve que pasar un año en Valencia y hacer un intercambio Erasmus. Entonces estudié ahí durante un año y creo que ha sido uno de los mejores años de mi vida porque ahí aprendí a hablar el español, conocí un montón de gente, conocí también la cultura española que me encantó muchísimo. Y luego fui a las Islas Canarias durante 3 meses para trabajar en un hotel. Y fue ahí donde aprendí a hablar muy bien también, porque tuve que hablar con mis compañeros de trabajo en español todo el día, lo que me ayudó un montón. Bueno, también lo que me gusta del español es que existe un montón de recursos en español. Porque bueno, toda la América Latina habla español, también tenemos incluso países en África que hablan español, entonces tengo un montón de recursos que puedo escuchar, ver, bueno, por ejemplo, puedo escuchar un podcast de México, puedo hacer un vídeo de ejercicio de Argentina, entonces esto es lo que me encanta, me siento realmente conectada al mundo. Também estudei português na universidade, nunca morei em Portugal nem no Brasil, gostava muito de viajar mais. Aqui em Luxemburgo temos muitos voos para Portugal, então acho que tenho que planificar uma viagem para lá. Também neste momento estou a escutar um podcast por Fernando Alvim que se chama Prova Oral. Eu gosto muito desse podcast. No geral, gosto muito da mentalidade portuguesa,
Por isso acho que também falo com sotaque português, que tenho escutado mais esse sotaque, mas também gosto muito da cultura brasileira. Não conheço muito, mas gostaria de conhecê-la mais. Poi anche parlo italiano. Ho imparato l'italiano nell'anno 2015 e 2016. Ho iniziato ad imparare l'italiano perché ho dovuto andare a lavorare in Italia. Sono andata in Italia durante 4 mesi per lavorare. Ho lavorato in un hotel in Piemonte. Quando stavo in Italia ho potuto praticarlo ogni giorno perché le persone sono aperte, simpatiche. Mi è piaciuto molto. Poi dopo di aver lavorato in Italia sono andata a lavorare in Grecia e anche lì ho avuto dei colleghi italiani, quindi ho potuto parlare con loro quando lavoravo anche in Grecia. Acum vorbesc un pic în limba română. Bună ziua tuturor! Vorbesc limba română fiindcă am vrut să învăț o altă limbă latină, fiindcă deja vorbesc câteva limbi latine și îmi place faptul că limba română este un fel de mix între limba italiană și limba rusă. Este foarte interesant pentru mine din punct de vedere lingvistic și logodignul meu este român și pot practic cu el când vreau. Okay, so I think this is the end of the video. Thanks for watching. If you have any suggestions for me, please leave them in the comments.